لبيك 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 يا رسول الله 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 لبيك 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 يا رسول الله. الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة آمنت بالله صدق الله العظيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب شيئا فأكثر منه من تشبه قوم فهو منهم. آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله أصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله.
वअला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। रसूल नाना बाबा अली अजय भी पूछने हुसैन की रसूल नाना बाबा अली रसूल नाना बाबा अली अजय भी पूछने हुसैन की अजय भी पूछने हुसैन की माँ हुसैन दी नबी दीदी अजय भी पूछने हुसैन की माँ हुसैन दी नबी दीदी अजय भी पूछने हुसैन की रसूल नाना बाबा अली अजय भी पूछने हुसैन की हैरान सारे यजीदी टोले हैरान सारे यजीदी टोले बगैर दर्द हुसैन बोले बगैर दर्द हुसैन बोले हुसैन पंजतर बगैर दर्दों हुसैन बोले शहीदा दी जिंदगी अजय भी पूछने हुसैन की शहीदा दी जिंदगी अजय भी पूछने हुसैन की रसूल नाना बाबा अली अजय भी पूछने हुसैन की अजय भी पूछने हुसैन की गोदे नबी विच हुसैन पलिया गोदे नबी विच हुसैन पलिया है सोना तेरा इमाम जलिया है केड़ा सोना इमाम जलिया हुसैन पंजतर हुसैन पंजतर द पंजवा जीए अजय भी पूछने हुसैन की हुसैन पंजतर द पंजवा जीए अजय भी पूछने हुसैन की रसूल नाना बाबा अली अजय भी पूछने हुसैन की अजय भी पूछने हुसैन की माँ हुसैन दी नबी दीदी अजय भी पूछने हुसैन की अजय भी पूछने हुसैन की अरब अजम दारैन चरिठम अरब अजम दारैन चरिठम फेर के दीद कोनैन चरिठम हेकनी जियां आशिक नजरा जे जियां इश्क हुसैन चरिठम।